بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi karena banyak yang bertanya keberadaan Ketua DKM. Kami informasikan beliau sekarang sedang dalam keadaan sakit. Oleh karenanya kami mohon doa kepada jamaah semuanya agar mendoakan beliau untuk kesembuhannya. Yang kedua, mungkin beberapa jamaah juga di sini ada yang sedang sakit, diantaranya Pak Ari, orang tua dari Pak Roni. Beliau dalam keadaan sakit paru dan mohon doanya. Dan bagi jamaah yang sedang sakit, baik sekarang hadir di masjid ini ataupun melihat di tayangan YouTube nanti, semoga Allah angkat penyakitnya dan seiring kesembuhan dan semoga diampuni juga dosa-dosanya. Amin. Yang kedua, kembali kami informasikan terkait program pesantren kilat Al-Muhajirin yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret, yaitu dari Ahad, yang pembukaan di jam 2 siang, kemudian dilanjut oleh materi dari Kak Taufik dari Kampung Dongeng setelah asar. Adapun beberapa kegiatan diantaranya tilawah Al-Quran, hafalan, materi khusus dari Kampung Dongeng, kemudian ada lomba-lomba seperti lomba adzan, lomba murotal, hafalan, doa pilihan, pildacil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, insyaallah yang akan menjadi penceramah atau tausiah, pengisi tausiah pada malam kali ini, yang sekaligus menjadi imam sholat tarawih kita, beliau adalah Ustadz Junaidi Abdillah, yang mana beliau salah satu penyuluh agama dari Mandala Jati, Kota Bandung. Ya, insyaallah akan menyampaikan tema muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi farada siyama fi syahri Ramadan wa anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang tiada ilah kecuali Allah Rabbul Alamin. Allah tempat kita memohon dan Allah tempat bergantung segala sesuatu, dan alhamdulillah dengan izin dan karunia-Nya di sore hari yang sudah memasuki 10/2 ya. Karena malam hari ini insyaallah ada yang sudah malam ke-12, juga ada yang malam ke-11. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dipercaya oleh Allah, diberikan kesempatan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman. Karena saya yakin tatkala 3 hal ini tidak Allah berikan, maka saya yakin Bapak dan Ibu tidak bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Maka tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan hati kita, dan senantiasa memberikan kesehatan sehingga mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Sayyidul Mursalin wa Khatamin Nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, tak terkecuali kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, daramang kedah ditaruh selam itu ngareluknya gitu. Nah biasanya kalau tidak disapa itu kebablasan ngeluknya. Nah, karena bisa jadi kecapean, bisa jadi terlalu kekenyangan. Tapi saya yakin tidak ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kita fahami dan kita kenal bahwa bulan Ramadan itu termasuk Syahrut Tarbiyah, di mana selama 1 bulan kita ditraining oleh Allah, dilatih oleh Allah. Dan salah satu latihan yang Allah berikan kepada kita melalui saum adalah agar kita memiliki sifat muraqabah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang muraqabah, secara bahasa muraqabah itu diambil dari kata raqaba yuraqibu muraqabatan, yang artinya diawasi, dipantau, diperhatikan. Nah selanjutnya muraqabah secara istilah, Al-Qusairi mengatakan bahwa yang disebut muraqabah itu adalah terus menerusnya seorang hamba merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Sehingga kalau Imam Al-Ghazali mengatakan muqarabah itu sama dengan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, walau kita tidak melihat Allah, karena sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kembali kepada definisi bahwa muraqabah itu adalah terus menerusnya seorang hamba merasa diawasi oleh Allah dalam segala keadaan. Tatkala kita sholat, kalau kita berbicara kondisi keadaannya dalam sedang beribadah, katakan kita sholat, orang-orang yang muraqabah itu mereka akan merasa bahwa sholatnya dipantau, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala sholat akan muncul yang disebut khusyuk. Maka di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan definisi khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang tatkala salat mereka berprasangka bahwa dirinya liqa dengan Allah, bertemu dengan Allah dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya yakin ketika kita salat dan perasaannya merasa diawasi oleh Allah, maka emutanana, pikiranana henteu cus-cos, ya, tidak ingat kemana dan seterusnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita saum, saya yakin orang-orang yang sudah muraqabah mereka akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan sebetulnya itu sudah bisa dimiliki oleh kita terkait dengan makanan dan minuman. Saya yakin Bapak dan Ibu ketika sedang ada di satu tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat secara zahiriyah, tidak ada manusia lain kecuali Allah dengan malaikat yang mengawasi kita. Saya yakin Bapak dan Ibu, walaupun di rumah atau di satu tempat ada makanan, ada hidangan yang sudah tersedia, tetapi belum pada waktunya, saya yakin semua tidak akan pernah meminum, memakan makanan yang ada. Sementara secara logika, kalau misalnya dimakan saja, siang hari sedang haus, sedang lapar, apalagi sekarang suhunya cukup panas, minum makan bae date anu ningali ya, istri-istri, bapak-bapak sedang tidak ada, atau bapak-bapak istrinya, suami-suami, ibu-ibu sedang tidak ada siapapun, tidak anak, tidak ada cucu, minum, makan, nggak ada yang tahu kan? Tapi tentu kita tidak berani. Kenapa? Karena di situ sudah hadirnya muraqabah, sudah hadirnya kita bahwa kita sedang saum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Coba kalau pelatihan saum ini mampu diaplikasikan dalam berbagai hal, maka tentu kita akan memiliki sifat muraqabah yang insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita sedang haji, kita sedang umroh, kita sedang ibadah-ibadah yang lain, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin ibadahnya akan dengan cara-cara yang sangat baik. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oke, kalau berbicara tentang ibadah, tentu kita sudah berupaya untuk itu semua. Tapi kadang-kadang tatkala kita bermuamalah, bisa jadi kita menjadi seorang pegawai, bisa jadi kita menjadi seorang pedagang, bisa jadi kita menjadi seorang buruh harian lepas atau apapun profesi kita. Nah, di situ kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana tatkala kita berniaga, tatkala kita bekerja, selalu merasa diawasi oleh Allah. Bukan merasa diawasi oleh atasan, bukan merasa diawasi oleh pemeriksa, tetapi yang hadir adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya yakin ketika seluruh manusia bermuamalah dengan menghadirkan sifat muraqabah, maka yakin korupsi tak mungkin ada. Orang yang berbohong dalam jual beli tak mungkin hadir. Orang yang mengurangi timbangan, ukuran, takaran, saya yakin tidak akan hadir. Tapi faktanya banyak. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak perlu membicarakan orang lain, tapi bagaimana tatkala kita hadir dimanapun dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam bermunakahah di keluarga kita, sudahkah kita mampu senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ketika itu semua sudah dimiliki, maka hidup kita akan senantiasa terjaga dari dosa-dosa. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib wasyahadah. Allah senantiasa mengetahui, mengawasi sesuatu yang tidak nampak, dan Allah senantiasa mengawasi dan melihat sesuatu yang nampak. Al-Kabirul Muta'al, dan Allah itu adalah zat yang maha besar, yang maha agung, dan zat yang maha tinggi. Mudah-mudahan pembicara, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, selama 10 hari ke belakang kita sudah dilatih oleh Allah bagaimana kita memiliki sifat muraqabah. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan sampai mampu menyelesaikan 20 hari atau 19 hari ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi modal bagi kita semua untuk 11 bulan setelah Ramadan insya Allah. Dan nanti setelah 11 bulan datang lagi bulan Ramadan, maka tentu kita dilatih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita garis bawahi adalah yang terhebat itu bukan orang yang hebat tatkala ada di bulan Ramadan, tetapi orang yang terhebat adalah orang yang bagaimana mampu lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan di bulan setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tiga ya Pak Haji. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. آمين يا الله يا مجيب السائلين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك معذين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما إنك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو مؤردين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وعلى البلاء صابرين وعلى النعمة شاكرين وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة قائدين ومن هور إين متزوجين ومن سندس واستبراق ولباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وأسل مصفين شاربين بأكواب وأباريك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأسقياء المردودين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Subhanal malikil qudus. Subhanal malikil qudus. Subhanal malikil qudus. Subuhum qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana ababal khair wa ababal barakah wa ababal rizki wa ababal quwwati wa ababal salamati wa ababal sihati wa ababal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala.